So mga lods, yan, nagluluto tayo lods ng tuna lods. Ayan yung mga ricado niyan lods. Ayan, napang-prepare ko na yan lods. Ayan, nalinisan na naman isa. Ilagay na natin yan lods sa kaldero natin. Ayan, inalagyan ko na ng asin yan sa ilalim lods. At saka yung sibuyas, yung kamyas, at saka ilagay na natin yung tuna lods. Ayan. I-arrange lang natin ng maayos load para maganda naman tignan yung pagluto natin yan. Ayan load, yung kuan natin, lagyan na natin sa taas yung kunting natira na kamyas at saka yung sibuyas. Yung hiwa ko ng sibuyas parang pang beef steak yan yung masarap dyan load, yung magic sarap. Baka naman yan, lapigaan na natin ng kunting lemon loads. Yan, kahit dalawang piga lang yan loads. Ayan na yung high-tech naming lutuan loads. Yun, sinalang na. Ayan, salang na natin yan loads para malalaman natin kung anong resulta. At saka lagyan pala natin loads ng talong sa taas. Yung toppings natin yan. Uy, kumurap unang bukas. Yan na, kumukulo-kulo na loads. Sarap yan. Ayan na yung kalabasan loads. Sarap naman ilagay sa kanin yan loads. Di na mapigilan na naman yan mamaya sila. Ayan na loads. Ayan na yung mga kwan dyan loads. Magbobodol fight na kami loads. Ayan, di wala na silang iimikan dyan loads. Tignan mo, piniprepare na yan. Lantakan na natin yan, yung paksiw na yan loads. Ang sarap naman yan. Yung mga trupang Batangas, sabi yung luto, sinaing daw. Ay, yung tawag sa Ilonggo yan loads, paksiw. Yan na loads. Ilipat natin yung camera dito loads para malalaman kung sino yung malaking subo, yung hindi na nag-iimikan loads. Ayan na, sobrang tahimik dyan loads. Walang imikan dyan, subo lang silang subo. Kahit may tinig, mahirap kasi malamangan loads. Nagsalita kang salita dyan, mahirap malamangan dyan. Kaya walang imikan yan, tahimik na yan loads. Ay, sarap naman, basta madami. Tingnan nyo loads kung sino yung hindi masarap na luto yan loads. Ayan, kayo na lang mag-gusto yan. Bye bye loads, thank you. Loads, nakalimutan ko pala kung bago kayo sa channel ko loads, please like, share, subscribe loads. Thank you, bye bye. Bagyo kumain, dinaanan lang yung signal number 3. Yung bagyo pala sa Saudi? Oo. Friday.